جناب سیدزادہ سید سنگت عباس جو ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے سن ہون جناب دے سامنے علامہ وکیل علبا بابا سید مرتضی اسد افتردے علی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن نعرہ تکبیر سارے بولو مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام خاندان طہارت و عصمت بلند صلوات اللہم صلی اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة ابن الحسن عليه السلام یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد جتنا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے آپ کا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات ایک بار پھر بھی سارے صاحبان مل کے کوشش کر کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال سبحانہ فی کلامہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بآواز بلند پڑھی تمام تر حمد اس ذات لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت و مودت کو واجب قرار دیا ہے درود و سلام اس ذات احدیت کے مصطفیٰ مرتضی اور مجتبی بندوں کے لیے اور برسر زمین لعنت ہے ہر اس کردار پر جو اختیار انکار حجت کی صورت میں کہیں نہ کہیں دلیل بنتا ہے کبھی ابلیس کے اور کبھی یزید کے موجود ہونے کی اس عزاخانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہیں کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے زمانے کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں گفتگو چل رہی ہے آیہ مودت کے عنوان سے اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ ان سے اجر رسالت مانگ لو اور اجر پیسے دانے سونا چاندی کپڑا نہیں ہے اجر یہی ہے رسول کہتے ہیں کہ جو مجھے میری رسالت کی محنت کے صلے میں کچھ دینا چاہے وہ میرے اقربا سے مودت کر لے یہاں تک ساری گفتگو آپ کے ذہنوں میں پچھلی 6 مجالس کی موجود ہے عرض کر رہا تھا کہ جتنا مودت کرنا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ مودت کرنی کس سے
سفر کرنے کے لیے آپ کا صحیح سمت میں سفر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج چونکہ ہم انسان ہیں، اس خالق لم یزل نے چودھری صاحب ہمارے مزاج میں پہلے دن سے ہی ایک کمی رکھی ہے کہ ہم اس دنیا میں محتاج ہیں سیکھنے کے۔ ہم جب تک کوئی بھی شے سیکھتے نہیں نا، ہم کر نہیں سکتے۔ تو آل محمد سے مودت بھی تو ایک کام ہے، اسے بھی کسی سے سیکھنا پڑے گا کہ یہ مودت جو کرنی ہے آل محمد سے کرنی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے لیے پھر کچھ کردار ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ کم از کم اس معیار پہ رہیں تو پھر ہم مودت والے ہیں۔ جیسے کل ایک کردار پڑھا تھا سرکار سلمان کا، وہ بھی پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے دل میں محمد و آل محمد کی مودت ہوتی ہے وہ ہوتے کیسے ہیں۔ آج بھی ایک کردار ہی پڑھنا ہے، اور آج کی مجلس میں کوئی گفتگو مشکل نہیں، بالکل ایک بچوں والی مجلس، تل کی سائے، بالکل ہی آسان سا ایک عنوان پڑھنا ہے۔ اور کوٹ چودھریاں والوں ایک کردار سنانے جا رہا ہوں، اور وہ ایسا کردار ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے کوفہ کے شہر میں کھڑے ہو کے زمانے کو یہ بتا دیا تھا، دنیا والوں جان کے بدلے میں علی مل جائے تو زیادہ جینا لعنت ہوا کرتا ہے۔ میں کیا کہنے، زندہ و سلامت رہیں جی ہیں۔ یقیناً آپ سارے ہی سمجھ گئے ہیں کیا پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نام نہیں بتا رہا۔ جناب چودھری کرامت صاحب، یہ ایک دو مضامین ایسے ہیں جو میں نے اپنی ذاکری کے نا بالکل بچپن میں ترتیب دیے تھے۔ جب میرا پہلا سال تھا تب میں نے لکھا تھا اس مضمون کو، اور بات کوئی بھی نئی نہیں، صرف ایک نئے انداز سے کی گئی باتیں۔ 17 ذی الحج تھی، 35 ہجری تھی۔ 17 ذی الحج 35 ہجری وہ تاریخ ہے جس دن بادشاہ علی نے کوفہ میں اپنا پائے تخت قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بس میں اب قریب ہوں تھوڑا سا، آپ کے زیادہ انتظار نہ کرواؤں۔ 17 ذی الحج 35 ہجری کوفہ کے بازار میں ایک بندہ نا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، اور وہ بار بار اپنی لمبی نظریں اٹھا کے نا دور تک دیکھتا ہے کہ جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ اے صرف 2-2.5 منٹ تسی من دینے نے، گل کھلن تک کی گل مشکل ہے، اس تو بعد پھر لین جانے تے سخی حسین جانے۔ یہ بیٹھے تھے کوفہ کے بازار میں دیوار پہ ٹیک لگا کے، اور بیٹھے بالکل ایسے ہی تھے جیسے یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پہ رکھ کے نا یوں کر کے اپنا سارے ہاتھوں پہ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھ لیتے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہے۔ کہ اسی اثناء میں کوٹ والوں کوفہ میں ایک اعلان ہوا، عالیان کوفہ ہوشیار، محمد کے حقیقی جانشین، اللہ کی مملکت احدیت کے پہلے سلطان امام اول حسنین کے بابا بطول کے ہمسر علی تشریف لا رہے ہیں۔ بھائی سلامت رہیں جی ہیں۔ اب اس نے دیکھا، اسے سامنے بادشاہ کی سواری نظر آئی۔
जिस बंदे के जहन में पिछली दोनों मजलिसें फ़ज़ाइल की मौजूद हैं उसके लिए फ़िक्रा कह रहा हूँ, जो आज आया है वो ना भी बोला तो मुझे कोई दुख नहीं है। मीसम ने सर उठाया और बादशाह अली की नालैन पे इनकी नज़र पड़ी, या यूं कहूँ कि बादशाह अली की उस नालैन पे नज़र पड़ी जिसे साफ़ करने के बाद ये फ़िज़ा का इख्तियार है। वे को दरवाज़े पे खड़े हुए जिब्राइल से भी कह देती है अभी मैं मसरूफ़ हूँ, आप थोड़ी देर बाद आ जाइए। भाई जिंदा सलामत है जी। अली बादशाह चले, ये पीछे चल पड़े। बादशाह अली मिंबर कूफा पे आए, बादशाह ने खुतबा देना शुरू किया। ये दूर खड़े हो के खुतबा सुनते रहे। अली खुतबा ख़त्म करने के करीब हैं। अब यही यहाँ पे ही एक गिरा है, वो मैं पहले समझा दूं कि मुलाकात पहली है, इससे पहले ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं। पहला दिन है अली बादशाह का कूफे में और इसकी भी बादशाह से मुलाकात ही आज पहली है। बादशाह खुतबा दे रहे थे कि इसका दिल चाहा कि ये आगे बढ़े और बादशाह के कदम चूम ले, बादशाह के कदमों पे हाथ लगाए। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम में कोट चौधरियाँ वालों, जो झुके हुओं को उठा ले उस गैरतमंद को अली कहते हैं, उस लजपाल को अली कहते हैं। ये झुकना चाहते थे कि अली ने यहाँ से ना इसकी बगलों में हाथ दे के इसे सामने खड़ा किया और कहा सुन तू ईरानियल नस्ल है, आजकल कूफा में एक गुलाम की जिंदगी बसर कर रहा है, तेरी मालिकन का नाम उम्मे सलमा है, उसका ताल्लुक कबीला बनी असद से है, तुम्हारे बाप का नाम याहिया है और तुम मीसम हो। अल्लाह अकबर। या सलावत। यहां तक तमहीद थी। अब पहला फिक्रा फजीलत का कह रहा हूं। जब बादशाह अली ने कहा ना कि तुम मीसम हो, तुम्हारे बाप का नाम याहिया है, मुलाकात है कोट चौधरियां वालों जिंदगी में पहली। इससे पहले कभी सरकार मीसम मौला अली से मिले ही नहीं। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं मौला ये तो मैं जानता हूँ आप मोहम्मद के वसी हैं, मोहम्मद का वसी होता ही वो है जो आलिमुल गैब हो। ये आप वल्दियत मेरी जानते तो हैं, लेकिन मेरी वल्दियत इतनी ऊंची इस मस्जिद में ठीक बताने की जरूरत क्या थी? भाई सारे बंदे आपको सुन रहे हैं, मस्जिद में दूर दूर तक आपकी आवाज जा रही है। कूफा में अपने भी आज इस मस्जिद में हैं, बेगाने भी आज इस मस्जिद में हैं। सरकार मुझे ये समझ नहीं आई कि कूफा में आपने मेरी दुरुस्त वल्दियत इतनी ऊंची आवाज में क्यों बताई है। पहला फिक्रा फजीलत का कह रहा हूँ, अली वालों जिसको नाज हो वो उतना बोले जितना अली अच्छा लगता है। अली मुस्कुरा के कहते हैं मीसम तुझे इस्तेमाल करके इनको समझा रहा हूं कि अल्लाह की कायनात में वल्दियत बस उसकी ठीक होती है जिसके दिल में अली होता है। भाई जिंदा सलामत रहे जी। आप बात हो शाद। सरकार मीसम आपने बड़ा सुना हुआ है, ये वो मजमून है जो माएँ हमें लोरी में सुनाती हैं। और यही फर्क है कि जब लोगों की माएँ बच्चों को ये कह के डराती हैं ना कि सो जा बहू आई, बुई आई हूँ, बिल्ली आई हूँ, हमारी माएँ उस वक्त भी हमें बताती हैं कि अली वाले डरते नहीं। और ये चूंकि छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरे छोटे चौधरी साहब भी हैं बीच, तो आज की मजलिस में एक फिक्रा मैं अपने छोटे चौधरी की नज़र कर। और सारी मजलिस वड्डियां वास्ते ते नहीं ना पढ़नी चाहिए। बाल कल नूं आखण भी चंगा मौलवी सद्दिया जी, अब्बू जी साडे नाल उन्हें एक गल भी नहीं कीती 10 दिनां अते एक गल ते मैं बालां नाल करके जावां ना ते अज उंज माशाअल्लाह इन्ने बाल ने मैनूं पिया लगदा जिवें कतरे पियान आया। ये विलायत के कतरे ही हैं। यही ते गल है।
जी ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦਿਓ, ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बच्चियां दा अच्छा, आप बच्चों की बारगाह में आज एक दरख्वास्त है, ये जो चांद बैठे हैं, मेरे बेटे बैठे हैं, छोटे भाई सारे, वालिदैन का अदब करें। जितना अदब बाप का है उतना ही माँ का है, और माओं का ज्यादा अदब करें। मातम हुसैन नमाज़े परवरदिगार, उसके बाद कायनात में सबसे बड़ी इबादत है माँ का एहतराम। माँ काफिरा भी हो ना तो वो आपके लिए आपके मुर्शद का दर्जा रखती है। बात बड़ी करने जा रहा हूं, वो किसी दरवेश फकीर का कौल है कि वो बंदे बेवकूफ़ हैं जो घर में बैठी हुई माँ छोड़ के दरबारों पे जाके पीरों से कहते हैं दुआ मांगो। उन्हें पता नहीं। और ये मेरा अपना वाक़या है, किबला गुलाम जाफ़र तैयार साहब बेरा वाले, ये सारा इलाका ही उनका फतह किया हुआ है, यहाँ हर जगह ही उन्होंने पढ़ा है, हर शिया के साथ उनका घरेलू तल्लक है। मैंने उनसे एक दिन कहा था जी मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने कहा था जी मैंने नहीं करनी, अगर अम्मा जिंदा हैं तो उनसे कहें, नहीं है तो फिर जुम्मेरात वाले दिन उनकी कब्र पे जाया करें। और यही मेरी ज़ाकरी का अमल है। बंदे पूछते ना भी शाह जी को अमल दसो, असी ज़ाकर बन जाइए, असी टीचर बन जाइए, साडा बाल पढ़ जाए। ये बच्चे जो अपनी पढ़ाई से परेशान हैं, जो बच्चे अपने मुस्तकबिल से परेशान हैं, मैं उन्हें अमल बताने लगा हूँ। जितना हो सकता है माओं का अदब करो, और हम माँ का जितना भी अदब कर लें जनाब चौधरी साहब हक अदा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये हमारी माँ का हम पे छोटा एहसान है कि जब हम बहुत छोटे थे वो हमें आगोश में लेके रिस्क भी देती थी, याली 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 कह के जिसका सदका है उसका तारफ भी करवाती थी। चले मैं अभी भी नहीं आपको पहुंचा सका, मैं जुमला ज़रा खिताबत के लिबास में खूबसूरत करके कह देता हूँ कि जो बंदा नहीं बोल पाया, जो या अली कहने की जहमत और इबादत नहीं कर सका, मैं जहमत तो नहीं कहता, वो इबादत कर ले। कोट चौधरिया वालों, मेरी माँ का तो ये मुझ पे थोड़ा एहसान नहीं ना कि उसने मुझे तब या अली कहना सिखाया है जब मुझे अब्बा कहना नहीं आता था। तो मैं लोगों की गल तां नहीं की जेड़े ऑनलाइन लाइव सुनते हैं फिर वो गुस्सा भी करते हैं। ये परचा भी ऐसे लाइव तो ही होंदा है, लोकी तां ही गुस्सा करते हैं। अच्छा है इजाजत जी गल करिए। अली सरकार मीसम नू की आख्या भी मीसम अल्लाह की कायनात में वल्दियत बस उसकी ठीक होती है जिसके अंदर मैं अली होता हूँ। मुलाकात पहली है, सरकार अली बादशाह मीसम को लेके चल पड़े। अब आगे आगे अली, पीछे पीछे मीसम कहाँ आए? उम्मे सलमा के दरवाजे पे। ये उम्मे सलमा कौन है? ये मीसम की मालिकन है। अली ने दरवाज़ा खटखटाया, ये दरवाजे के पीछे आई। अली बादशाह ने फरमाया मैं अली हूँ। इसने अली को सलाम किया। अली इसे देख रहे थे। ये जेड़े इस पासियों भी चुप हो, मौला दी किस्में तुहाडा यही हक बनदा सी कि चुप रहो। जेड़े इधरों भी नहीं जे बोले उन्होंने भी यही चाहिए सी भी नहीं बोल। बाज़ गल्लां ते खामोशी जेड़ी है ना वो तवज्जो हुंदी।
ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਕਮਾਲ ਸੁਣਵਈਏ ਨੇ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਿਜਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਜਲਿਸਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਮੇ ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਇੱਥੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है ना बंदियां का। अली इसे देख रहे थे, फिर कह रहा हूं ये दरवाजे के पीछे खड़ी थी और अली इसे देख रहे थे। जो बंदे नहीं ना बोले हाजी साहब वो इसी वजह से ही नहीं बोले कि अली की शरीयत में तो गैर महरम औरत को वैसे ही देखना मना है, और इसने यक ना शुद्ध दो शुद्ध वाली बात कर दी है कि सिर्फ अली नहीं देख रहे थे बल्कि वो खड़ी भी अपने दरवाजे के पीछे थी और अली इसे देख रहे थे। इसका नाम है विलायत पढ़ना। मैंने कल भी कहा था किसी को गाली देने का नाम विलायत की तरवीज नहीं है। आओ मुझसे विलायत अली सुनो, असल में अली का इख्तियार ही अली की विलायत है, इसी को पढ़ने का नाम ही तबलीग विलायत है। अल्लाह की इज्जत की कसम में बंदे परेशान होते हैं जब मैं कहता हूँ कि ये दरवाजे के पीछे खड़ी थी और अली इसे देख रहे थे। परेशान वो बंदे होते हैं जो ये समझते हैं कि अली ऐसे ही देखता है जैसे मैं और आप देखते हैं, जबकि अली मखलूक को ऐसे देखता है जैसे खालक अपने बंदों को देखता है। अली चूंकि सिर्फ अली नहीं ना, अली ऐनुल्लाह है। और ये अली बादशाह का अपना खुतबा है, अना ऐनुल्लाहिल नाज़रा, मैं अल्लाह की वो आँख हूँ जिससे वो बंदों को देखता है। मीसम को बादशाह अली ने खरीद लिया। अच्छा मैं पहले अर्ज की थी भी मैं बिल्कुल बचपन से मेरा ये पहला मजमून है जिहड़ा मैं अपनी ज़ाकरी च तरतीब दिता है आप भी इनू मैं पढ़ना, और इस हस्ती से मुझे वैसे भी इश्क है। हर बंदे का हर जगह पे कोई ना कोई आइडियल है। मतलब कुछ अहबाब ऐसे बैठे हैं जिन्हें सरकार सलमान से बड़ा इश्क है, उनके लिए सलमान की बात ही आखिरी बात है। कुछ अहबाब ऐसे बैठे हैं जिनके सामने सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर की बात की जाए, बात छोटी भी करें तो उनके लिए बड़ी महराज है। वो अपनी अपनी हर बंदे की ना एक वो दिली कुर्बत होती है। मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं सरकार मीसम को, और मेरे जैसा कम इल्म बंदा भी कम से कम 5 मजलिसें पढ़ सकता है सरकार मीसम पे। 2 जुमलियां देते सरकार मीसम नहीं ना जेड़े रोज पढ़े जाते हैं, पूरी जिंदगी है सरकार दी। मीसम सरकार ने बादशाह अली से कहा मौला कि अभी तक वैसे तो मुझे किसी बात की भी समझ नहीं आई, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि उसने जो कीमत मांगी है आपने दे दी है। आ सियाने जी बैठे हो, तुहाडा तो रोज वास्ते भी कणक वेचनी ते लैनी, चौल वेचने ते लैने, ते इत्थे दे मशहूर है भी मूँह मंगी ते बंदा मौत भी को नहीं दिंदा। ये गल भी सच्ची है, तिजारत का कानून भी है भी ये गल हुंदी है भी की लेना है की देना है। मीसम आख्या सरकार बंदा तुहाडे जिहा होवे जी, लो किड्डी खूबसूरत गल है। वो पे आंदे ने सौदा जो मीसम वर्गा सुच्चा सी तो फिर अली पा करना ही नहीं सी। और यही गल जिसले सरकार मीसम पूछी ना बादशाह कोलों भी, बादशाह उन्हें इन्ने जेड़े पैसे मंग लैन इन्ने दा ते मैं आ ही नहीं। मैं तो यही आख सकना ना भी तुहानू समझाने वास्ते। और अच्छा किताबों में मुझे वो कीमत नहीं मिली, मैं ऐसे ही आपसे कहूँ कि इतने 1000 दीनार का बेचा, इतने 1000 दीनार का खरीदा, और ये बात मुझे बाद में समझ में आई कि क्यों नहीं लिखी। अगर मीसम की कीमत लग जाती तो हर अली वाले की कीमत लग जाती,
اور علی والوں کی تو اس جہان میں قیمت ہوتی نہیں. سرکار میثم حیران ہو کے کہتے ہیں مولا جو اس نے مانگا ہے اس نے منہ مانگی قیمت آپ سے لے لی ہے, آپ نے قیمت طے ہی نہیں کی, آپ نے قیمت طے ہی نہیں کی. پہ میں پھر عرض کر رہا ہوں جو صاحبان متلاشی ولایت ہے نا, جن کے ہاتھ میں کاسا ہے ولایت علی کی خیرات والا, ان کی جھولی میں ایک اور جملہ علی کی ولایت اور اختیار کا ڈال رہا ہوں. کہا تجھے زندگی کا پہلا سبق دے رہا ہوں میثم, یاد رکھ میں علی عصبۂ بسم اللہ کا نقطہ ہوں جس کے بدلے میں مصر کے بازار میں یوسف بک جاتا ہے, میں قیمتیں طے نہیں کیا کرتا. میں سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. مشکل بات تھی, آپ نے مشکل بات تھی, آپ نے بڑا خوبصورت سنا ہے. اچھا گل چھڑیے جی, مکائیے, لمبی نہ کریے, انجے مکنیاں نہیں, کیونکہ ایک گل میرے اندر ہے نا جی, میں سرکار میثم پڑھن لگ پما تے دل کرے میں 2.5 گھنٹے پڑھتا رہا. بادشاہ علی کے ساتھ میثم کا وقت گزرنے لگا, بلکہ نہیں چلو ایک لفظ آکھا, ایڈی بھی کنجوسی چنگی نہیں. میثم نے نا بادشاہ علی سے کہا, بادشاہ پہلے اس کا غلام تھا, اب آپ کا ہوں, اور یہی آزادی. علی کے نوکر کسی کے غلام نہیں ہوتے. کہا سرکار غلام آپ کا ہوں لیکن آزاد ہوں, لیکن آپ نے خریدا جو ہے, آپ نے قیمت بھری ہے تو پھر یقیناً کسی نہ کسی کام کے لیے ہی بھری ہے. مجھے یہ تو سمجھائیں نا میں نے کرنا کیا ہے. پھر ایک مشکل بات ہے, لیکن مشکل کشا کے ماننے والے مشکل باتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. علی کہتے ہیں میثم کرنا صرف یہ ہے کہ آج کے بعد سے تم جنب اللہ کے پہلو میں بیٹھو گے. میں کیا بات ہے, زندہ و سلامت رہیں جی ہیں آپ. حیدری علی ہے اللہ کا پہلو, آج کے بعد سے تم جنب اللہ کے پہلو میں بیٹھو گے, ہم تمہارے دل پہ اپنے فضائل وحی کریں گے, تم ذریعہ بنو گے ہماری معرفت کی ترویج کا, ہمارے فضائل کے پھیلانے کا. یا چلو خطابت کے انداز میں ایک جملہ خوبصورت کر کے کہوں, علی فرماتے ہیں میثم آج کے بعد سے ہم تیرے دل پہ اپنے فضائل وحی کریں گے, اور آج کے بعد تم وہی کرو گے جو ہم تم پہ وحی کریں گے. اور یہ جتنی فضیلتیں ہیں نا بادشاہ علی کی, میرے پاس حوالے موجود ہیں, یہ اللہ کی طرف سے فرشتے مومنوں کے دل پہ وحی کرتے ہیں. میں اج گل کر کے چلیا, مولا دی قسم تہاڈا مولا نو جو آکھن تے دل کرے نہ آکھ لوے. اج تسی فضائل علی پڑھ دیاں جو تہاڈا دل کردا ہے آکھ لو, نہ ہوئے کسی کتاب وچ نہ بھی کسی تو سنیا ہوئے تاں بھی آکھ لو. زندگی چ ایک موقع آ جائے گا تانوں گل تہاڈی کتے نہ کتے لکھی لب جائے. اچھا چلو میں ذرا گل سوکھی کر دیاں. بصائر الدرجات میں چھٹے پاک مالک کا فرمان ہے, چھٹے پاک مالک کا فرمان ہے کہ ہمارے دادا علی کے فضائل کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل کے یا ملک مقرب کے, یا پھر ان مومنین کے جنہوں کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا. اتھوں تک یقیناً ہو سکتا ہے تسا گل سنی ہوئے, میں گل جس طور کے کرن لگا مالک ایک اور گل بھی فرمائی. مالک فرماتے ہیں ہمارے دادا علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو اس کے انبیاء بھی برداشت نہیں کرتے. کتاب دا نام بصائر الدرجات ہے, جدا دل ہوئے جس مرضی درسی چو, جس وڈے مولوی کو جا کے پوچھو, جس چھوٹے مولوی کو پوچھو, کتاب بھی لب جائے گی وچ فرمان نہ ہوئے. میں زبان کٹا کے جاؤں گا, میں کیوں آکھیا بھی بادشاہ علی دے فضائل جو تہاڈی دلیل ہوئے نا اوہی آکھ دیو تے تن کسے نہ کسے کتاب وچ لب جائے گا. کی آکھیا میرے سردار, کچھ فضائل ایسے ہیں
जो अंबिया भी बर्दाश्त नहीं करते। किसी का मुत्तफिक होना या ना होना ये एक अलग बात है। अली अल्लाह तक तो मैं और आप बर्दाश्त कर गए हैं, मनना ना मनना एक और गल है। आ सुन के सरकारे कलंदर पाक आखे अली अल्लाह अज़ल गुफ्तम, ये तो तुसी ते मैं पचा गए हैं। फिर सोचने वाली गल तो है ना कोट चौधरी वाले भी, ओ केड़ी गल है, ओ अली दा केड़ा फजाइल है जेड़ा मूसा जे नबी नू भी नहीं पचदा। इहदा मतलब है गल इत्थों बड़ी है, असी ये वाहवा पिछा खलोते हैं। ये काम इत्थों शुरू है जिथे असी मुक समझ के ब्रेक लाई है। इस वास्ते अर्ज किया भी इन्हों जो भी आखिए, लेकिन जो भी आखन एक कैद है। इस गल नूं याद रखिया जे, पल्ले बन्निया जे, तावीज़े नस्लों का असास है यह जुमला। मौला अमीर फरमाया है भी मेरी मुहब्बत एक मैनू अल्लाह ना आखिया जे, बाकी जो तुहाडा दिल है आखो। मननी तो उन्हां दी है ना, मैनू पता करन दी केड़ी लोड़ है भी अली अल्लाह के अल्लाह अली है। मेरे ते कोई ये सवाल है जो तो मैनू जो मेरे मौला अली आख्या भी मैनू तेरा जो दिल करदा है आख, ते एक अल्लाह ना आखी। फिर मन जाने ये कि मैं आखा मेरे सरदार सब कुछ ने, ते कोई जात ऐसी है जिन्हों अली और बतूल भी सजदा कर देन। ते इस गल का ना ही इरफानियात है, इस गल का ना ही शीयत है, यह ही मारफत है, ते यह ही फकीरी है। गल मेरी अपनी है जनाब, जो किसी का दिल करता है आखो, पर तुसी आख की सकते हो। जो तुसी बादशाह अली नू आख लेना है, जो मैं आख लेना है, वो ते गल लिखी भी गई ते पढ़ी भी गई। ते रसूल फरमाया भी कायनात दे इंसान लिखन वाले होण, ते ओ जो नहीं लिख सकते हो मेरे वीर अली दा फजाइल है। एदा मतलब है जो तुसी लिख लिया, जो तुसी आख दिता वो ते फजाइल अली है ही नहीं। आए नहीं, मैं खरे गल पढ़ा नहीं सकिया अपने मुअज़्ज़ज़ मजमे तक, अपने मोहसिना नू समझा नहीं सकिया। अच्छा, पाक बतूल एक दिन फरमाया, गल एवें सामने आ गई है, ते चलो चूंकि बजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमाओ ते नवी नस्ल भी है, मेरा दिल है मैं अकीदे के हवाले नाल भी अपने पुत्रां नू, वीरां नू, अपने बजुर्गां नू कुछ ना कुछ दे के जावां। एक दिन ना बीबी पाक मुअज़्ज़मा और बादशाह अली घर में तशरीफ फरमा थे। गुफ्तगू के कुछ सलीके होते हैं, तरीके होते हैं अरब में ना जी। जिमें दो मौलवी असी आपस च बह के गल करिए ना जी, ते नीयत ये होवे भी एक दूजे नू ढाना है, ते उस गुफ्तगू नू मुनाजरा आखते। ठीक, दो तलवार वाले बंदे, दो नेज़े वाले बंदे आपस च लड़न, वो भावें सच्ची मुच्ची दा लड़न ते भावें मश्क करके लड़न, उन्होंने मुजादला आखते। ते दो वड्डे बंदे आपस च बह के एक दूसरे नू अपनी फजीलत सुनान ना, ते उन्होंने मुफाखरा आखते। मैं एक मुफाखरा पढ़ने लगा, और वो मुफाखरा है सरकारे अली और सैयदा के दरमियान। इहदा ये मतलब नहीं सी वे दोवें साबित करना चाहते सन भी कौन वड्डा है। आले मोहम्मद के घर में ऐसा है ही दे भाई, जिस घर का अली असगर भी अली अकबर है, ये वड्डे छोटे नहीं होंगे, इन्हां च प्यो पुत्र भी कोई नहीं, इन्हां च कोई नहीं प्यो पुत्र। मैं सच्ची गल प्या करदा जे, वो मंजर याद है 21 रमजान सरकारे अली मौला हसन बादशाह ने फरमाया सी भी मेरा जनाजा जाके दे दवी ते पुछी ना कौन है।
जे इन्हां च प्यो ही वड्डा हुंदा है तो फिर सरकारे हसन क्यों पूछे। बादशाह हसन का जनाजा दे के 2 कदम वापस पलट के पूछना, इस बात की दलील है कि मौला जमाने को बता रहे हैं कि हमारे घर में बाप और बेटा नहीं, सिर्फ इमामत और इस्मत होती है। इन्हां दा तल्लक इस तरह दा, इन्हां दियां रिश्तेदारियां भी साडे वालियां रिश्तेदारियां नहीं। शायद वल्ला मैं सोच के नहीं खलोता, और जो मैं बाकी जगह ते पढ़ रहा वां ये चीज़ां जिहड़ियां इत्थे मैं कल परसों 2-3 दिनों तो तुहाडे नाल गल्लां पिया करना, ये बाहर किधरे नहीं कीतियां। तुहाडे विच उच्चे रेंज दे ने कोई बजुर्ग, कोई जवान जिहड़े मिन्ना मजबूर करते हैं भी कोई ना कोई एक मार्फत का जुमला भी मैं अर्ज करा। मर जाना है ना जी, को पता है भी इस तो बाद कितनी जिंदगी है, तो चलो एक एक कदम ते अगा होइए मौला अली दे प्यार च। मैं एक और गुजारिश करा, उंज सुन्नी साडे वीर ने, साडियां बाहां ने, साडियां अखां ने, पर शियो ये मजलूमीयत समझो भावें मौला अली दी, भावें साडे मैंबर दी मजबूरी समझो। अज तक जिन्ना अली पढ़िया गया है वो सुनिया वाला अली पढ़िया गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਸਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਮਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 70 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਯੂਨਾਬੀਉਲ ਮੁਵੱਦਤ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਅਸਾਂ ਪੜੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸੁਨੀਆਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੇ ਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ पिछे रह गए हैं थोड़ा जिहा रवादारी भी यार, चूंकि माशरा इस गल का मुतहम्मल नहीं तो लिहाजा यह भी गल ना करिए, यह भी गल ना करिए, यह भी गल ना करिए भी पहलों बंदियां कोलों चौथा खलीफा मनवा लईए, पहलों गदीर च मौला अली नूं मौला ते मनवा लईए, फिर पहला इमाम भी मनवा लांगे तो फिर अगलियां गल्लां मार्फत वालियां भी कर। और बुजुर्गों मैं कोलों नहीं पे आखदा, इमाम शाफई अलैहि रहमत दा कोल है, उन्हें फरमाया अली कायनात दी ओ मजलूम हस्ती है कि दुश्मना जिदा फजाइल हसद तो लुकाया, सजना डर तो लुकाया। ले गल ते मुक नहीं गई, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गड्ढ ते सियाने बंदे आंदे ने भी हाथी के पाँव में सब का पाँव, भी शाफई नालों वड्डा ना कोई अहले सुन्नत के नज़दीक मौलवी है, ना मुहद्दस है, ते ना कोई सूफी है। उन्हें च 3 क्वालिटियां ही पाइया जांदियां। ते मेरे जिहा बंदा ए मातमी मलंग को फकीर परेशान हो के अली दा इख्तियार पढ़ देवे तो फिर शिया सुन्नी दोस्तों परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो शाफी जे बंदे नूं मूँह चुंगला पा के आने वेख्या मैं मर चलिया, मैनूं पता ही नहीं पिया लगता ए ओ वे के ओ ए वे। मिल के बोलो हैदरी। अली से बड़ा लफ्ज है मौला वाला। मौला की डेफिनेशन अंग्रेज ने किया गॉड, सुपर पावर। जी सिर्फ अंग्रेज ने नहीं, सिर्फ अंग्रेज ने नहीं, ए यूनाबियल मुवद्दत वाले जेड़े ने ना जी, मैनू नाम नहीं पिया उन्हां दा याद आउंदा, किताब भी थुड़की सी क्योंकि मैं इस ना जी अशरे च मुनाजरा पढ़न का मूड बनाया ही नहीं सी, इस वास्ते शैवां तैयार ही नहीं कीतियां, ऐतकी हथ ही नहीं लाया तो मैनू ओ
आलम दीन का नाम भुल गया, किताब याद आ गई है। साहिबे युनाबिये मुवद्दत ने ना जी जेड़ा मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला दा तर्जमा किया है शिया सुन्नी दोस्तों, उन्हें यही किया है कि जिस जिसका मैं खुदावंद हूँ उसका अली खुदावंद है। ये मौला वाला काम बड़ा डड है। ये एडा डाडा ना हुंदा ते बंदियां बन लेना सी ना। ये बंदे इत्थे चल पुना करते हैं जी, मौला दा ना है मतलब है जी है बेली यार, वली उन्होंने आंदे ने जेड़ा यार होवे। चलो एक गल करना, जे बकौल तुहाडे वली दा माना यार ही है तो फिर यारां वाली फहरिस्त च रसूल तां बस अली नूं ही खिलारे हैं। जी उन्हें तो फरमाया ही नहीं ना, मैं तो लिसा न्या पिया देना भी चलो तुसी डाढे हो भाई, तुसी चौधरी वड्डे हो, मुल्क तुहाडी आबादी चौखी है, तुसी नहीं गल करन देंदे, मारदे हो लड़दे हो, ते असी लड़न वास्ते हाँ ही नहीं। लड़दा वो बंदा है जिहदे कोल दलील ना हो, गल मुक जाए तो हथ उठदा है। तो ये मेरे मजहब का ही तुर्रा इम्तियाज है कि 1400 साल तक तुसां सवाल कीते ने, असां जवाब दिता है। तुहाडे हर सवाल का साडे मिंबर तो जवाब आया है, चाहे वह मुनादरे की शक्ल च, पाए वह तकरीर की शक्ल च, ते भावें हुण बंदे खलो के मिंबरां ते गल्लां करन, ते भावें ऑनलाइन गल्लां करन, नैट ते खलो के। अल्लाह की कसम है तुसां साडे कोलों इमामत पुछीए असां वो भी दसीए, तुसां साडे कोलों शहादत पुछीए असां वो भी दसीए, तुसां अल्लाह दा अदल पुछिया असां वो भी दसिया। ते मैनू ते अज तक मेरे वीरां कोलों इस गल का जवाब ही नहीं ना लब्भा भी सरकार ये ते दसो जिसले बाल जमदा है ओदे कन च बांग सवेर वाली दिंदे हो कि रात वाली दिंदे हो? इस वास्ते इस गल नूं जान दिओ, मेरा ये मिजाज ही नहीं, मैं ये गल्लां करदा ही नहीं, मैं जरूरत नहीं महसूस करता इन्हां गल्लां दी ना। हुण पता है जी की गल है जी, ये मैं उस दिन भी अर्ज की सी भी चौई साहब ने ना जी, अल्लाह इन्हों डंगर शंगर भी दिते ने, घर दुध भी हुंदा ते घर भी लाहौर अल्लाह इन्हों बड़ा सोहना दिता है, ते आ जाते ने गमी खुशी इत्थे। वो वजह है कोई, हुण बारगाह पाक भी बनाने लगे ने, सदका इस मिंबर दा मालिक इन्हों कामयाब फरमान, मस्जिद पाक बने दी। मेरी अपील है भी चाह बना के ना डेरे ते ब्याह करो, सवेरे हुक्का धर के पिंड वसेब दे जी जिसले आन, तो फिर वटुआं वसीरां दीयां गल्लां नहीं करनियां, पर पाक रसूल दीयां गल्लां करो, मौला अमीर अल मोमिनीन दीयां गल्लां करो, पाक रसूल दे सज्जना दीयां गल्लां करो। पाक रसूल दे सज्जन जमाने खलो के डेरे च बह के तुसी दसो दुश्मन आपे नज़र आउंदे जाणगे। मदद हर गल का ना एक तरीका कार है। हुण वो दौर लंघ गया भी पढ़ना किताबां दियां चाह के ते पिंडां ही पे मनाजरे करिए, नहीं बंदे पढ़े लिखे ने। हुण ए जेड़ा है ना आ बला अगे लगी, अज नूं कैमरा आंदे ने ते इंटरनेट आंदे ने, इन्हें शह ओले कोई नहीं किसी बंदे दे रहन दित्ती। हुण ये कोई नहीं आख सकदा मरन तो बाद भी अल्लाह जी कसम ले लो सानू पता नहीं लगा भी गदीर च होया की। होए 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 एडा सादा हुण किसे भी नहीं मरना इस दुनिया ते मर जाना जे जवाब उत्थे जाके देना यार। जिद दा नां ते दीन नहीं। ते रही मौला वाली गल ते ओ ते झेड़ा जिउन पै जिंदगी उन्हें तारक जमील साहब ही पन छड़िया। हुण शियन ते मौला ते दलील देन दी लोड़ ही कोनी। उन्हें आख्या भी अली नूं सिर्फ हजरत अली ना आख्या करो, अली नूं मौला अली आख्या करो। अगों हुण अगला रौला है जी मौला हुंदा कौन है?
ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਚਲਾਕ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਯਾਰ ਏ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਯਾਰ ਏ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਯਾਰ ਏ। ਜੇ ਯਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਹੀ ਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅਸੂਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਟ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਔਰ ਚੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਰਸ ਬਿਨ ਨੁਮਾਨ ਫਾਰੀ ਸਿਆਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਓ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਣਾ ਬੇਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਾਰਸ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਮਾਣਾ ਯਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁਹੱਦਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆਮਤ ਤਿਕਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖ ਗਿਆ ਕੋਟ ਵਾਲਿਓ। ਉਸ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਅਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪੰਨੇ ਬੰਨਣ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਟ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 8 ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਾਰਸ ਬਿਨ ਨੁਮਾਨ ਫਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰਸ ਇਬਨ ਨੁਮਾਨ ਫਾਰੀ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਜਿਸਲੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਮਸੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਗਦੀਰ 'ਚ। ਇਹ ਝਟਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਕਸੀਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੰਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ।
एक दिन सरकार खुतबा दिता है, जोर असर पढ़ के बादशाह खुतबा शुरू किया है। किताब का नाम है अल गदीर, हुसैन अल अमीनी लिखण वाले ने। उन्हें आख्या भी एडा लम्मा खुतबा सी, एडा लम्मा खुतबा सी भी बंदियां नूं लगा भी अज मगरब ते इशा उंजी कज़ा हो चली। इन्नी देर सरकार गल्लां करते रहे। तो ईद पढ़ी, रिसालत पढ़ी, मुस्तफा अपने एहसान गिनाए ते मैं तुहाडे नाल ऐ कीता, मैं तुहाडे नाल ऐ कीता, मैं तुहाडे नाल ऐ कीता। बादशाह बिल्कुल तुसां इंज ही कीता। फिर मौला फरमाया भी मनदे हो इस गल नूं भी मैं ते मेरा अल्लाह तुहाडी जाना ते हाकम? आख्या जी आ। फरमाया मेरे एहसान मनदे हो? अरश मनवा के ना इंज मुट्ठे च करके अरश मुस्तफा। ते फिर आख्या भी हुण याद रखिया जे अल्लाह ते मुहम्मद नूं उसे ही मन्निया जिस अज तो बाद इनू मन्निया। ते बाकी उत्थे 2 दिन की होया? ए जिस तरह ए तंबू लगा है ना जी, इस पास्यों भी बंद है ते इस पास्यों भी बंद। इंजे आ रही एक वड्डा खैमा लगा जिदे च बंदा खलोता खलोता सारा खैमा लंघ जाता सी। आप रसूल खैमे दे बाहर बूहे अगे बैठे, अंदर भाया एक अली नूं। एक पासे पाक रसूल बैठे, एक पासे पाक सलमान बैठे। बंदा 1.25 लाख सी ते एक एक बंदा लंघ के पाक रसूल नूं सलाम करके आंदे सन ते अंदर आके अली दा हत्थ इंज करके ना अपने हाथ च लैके आंदे सन जी तुहानूं मुबारक होवे, अज दे बाद तुसी साडे मौला हो। या एक बंदे ने बैत की। अच्छा, एक बंदे दी बैत ते 30 सेकंड भी ला लो, कम छेती छेती भी मुकाइए भी लैन बजी है ते बंदे आके हथ मिलाते ने, मुबारक देंदे ने भी सरकार तुहानूं मुबारक होवे, तुसी मेरे मौला हो। एक जना आया, उस आख्या भी बखन बखन लक या अली, अंत मौला आया व मौलल मोमिनीन। या अली तेन मुबारक होवे, तू अज तो बाद मेरा भी मौला ते मोमना दा भी मौला। हुण मैनूं इस गल दी समझ नहीं आई भी इहदी ये की मजबूरी सी वे इन्हें अपने आप नूं मोमना च गिणिया क्यों ने। बहरहाल बैत हुंदी रही, दिहाड़े 3 लंघ। हुण ते मोबाइल शोबाइल ने ना जी, ते व्हाट्सएप चलदा है, वाइबर चलदा है, मिंट मिंट की खबर हुंदी है। जहाज़ ते बहन लगिया भी अज तो बंदे घर दस चढ़ते हैं भी फ्लाइट अद्धा घंटा लेट है। लेट पे हुंदे हो? अच्छा, मैं घड़ी नहीं वेंदा पढ़न लग्या तो तुसीं सुनन लग्या क्यों वेंदे? भाई आखिरी गल है, चलो नहीं माजरत भी नहीं करनी, जेड़ा भी है वो मेरे मालक का अदा करे, सारियां दा के पढ़ना। ते मैं उंज भी अपना टाइम ते तकरीबन पूरा पढ़ बैठा। लो गल आखिरी एक जुमला तबरकन मजलिस मुकम्मल करने वास्ते मैं मसाहब दा पढ़ना जी। इत्थों ही कल शुरू कर लांदे सरकार मीसम आउंदियां जे मेरे आउण तो पहलों बैठे होए जे ते फिर करना। जी तवज्जो है जी, 3 दिन लग गया चोई साहब गदीर च। ए फोना शूना वाला सिस्टम है को नहीं सी, और पता लगता कित्थे करके अपने आ। हुण बंदियां विचों सौड़ भी यार दिहाड़ा एक होर लंघ गया, पट्ठियां पानी लगन वाला है, 8 कुछ दिनों का ते आख के आए हाँ, तो 9वें 10वें दिन का तो पता ही नहीं सी। दाने भी घर 8 दिनों के छड्ड के आया सा, ते भली नूं आख के भी आया भी बुध वाले दिन मैं आ जाना। आटा भी इन्ना ही सी ते अज ते मुक गया होना, पता नहीं बाल स्कूले गए भी ने कि नहीं। वो एक टाइम ते बंदे घर आ जाना होवे ते किसी वजह तो मतलब असीं जाकर आना जी साडा कम ही सफ़र करना है, तो घरों दस के आइए ना भी फलाने दिन घर आ जाना, उदन ना जाइए, 2 दिन बाद ही जाइए तो घर के हालात हो रहे होते। बस पिछे मतलब इंतजाम इंसराम ही इन्ने ने, कम ही इन्ने ने करन वाले भी पेंडिंग पई हुंदी हर शै। ते हुण घरां च भी परेशानियां भी आ अज जाना साने।
मक्के तो मदीने तिकरा इन्ने दिनों का सफ़र है तो दिहाड़े 3 उत्ते लग गए ने। हुण उत्थे मदीने दे बाहर भी बंदे इकट्ठे होने लग पे। अब पुराने तुसीं जी बैठे हो कि बंदे ने अज तो आना हुंदा सी ते बंदे पिंड स्टाप ते टुर जांदे हन उहनूं मिलन, ते जिद्दां वो लेट हुंदा सी उड्डा उड्डा रश भी वधदा जांदा सी ते बंदे परेशान भी हुंदे सन भी अजे तिकर आया क्यों नहीं, अड्डे तो बस तां हुण आ जानी चाहिदी सी। हुण ये परेशान भी आए क्यों नहीं, उत्थों वाले परेशान भी उन्होंने जाके दसना की है। नहीं मैं तुहानू गल अपना ही नहीं सकिया। जान के मुस्तफा 3 दिन लेट कीती भी पूरे मदीने च जिन्हें कदी किसी नू भी नहीं ना पूछया तू किथे से, वो भी पूछे भी 3 दिन लेट हुई क्यों है। जेड़ा नहीं भी किसी नू दसना चाहता सी, अल्लाह दी अज़मत दी कसम ने उन्होंने आके मजबूरन दसना पिया, बस गदीर च फस गए सा। वो बंदे आख्या फस की गया सा जी, उत्थे कुहाड़ आया है, कुछ चिक्कड़ सी की सी जेड़ी शायद तुहानू लंघन नहीं दी। उन्हें आख्या नहीं नहीं कुहाड़ शायद नहीं सी, सड़क भी सारी ठीक सी, घोड़े भी सारे खैरियत नाल सन, ऊँट भी सारे ठीक ठाक सन, ते फिर रुके क्यों वो यार बस तेन जो आख्या फस गए। वो कम पै गया पाक रसूल नू, एक राह आई थी वो खलो गया। बंदे पूछा नहीं वो जरूरी किड्डा सी, वो कम ते दसो करते की रह जे। अखीर उस आख्या भी मरते क्या ना करते। बंदियां ने आखना पिया गदीर च 3 दिन ओ अली पढ़दा रहा, सानू सुनना पिया है। इसे अलीयुन वलीउल्लाह पिछे रुलियन पाक रसूल दियां थियां। कोई लंबी मजलिस नहीं। अली की दुश्मनी में मुसलमानों ने इस घर के 6-6 महीने के बच्चे कत्ल किए। वक्त होंदा मैं तफसील नाल मसाइब पढ़दा। कोट चौधरिया वालों, करबला की तारीख में 2 बहन और भाई ऐसे हैं। बहन का नाम है सकीना, मैं कुर्बान जावा भाई, एडी छोड़ी आए सैयदा दे नाते करना तुहाडा ही मुकद्दर है। चले मैं और किसी तरफ नहीं निकलता, इसी शहजादी का ये एक दुख पढ़ता हूँ, पहला फिक्रा कहता हूँ इसके दुखों का। चौधरी साहब, नाम हुसैन ने सकीना रखा था, मुसलमानों ने ज़हरा समझ के मारा है। और मुकद्दर अजीब है इस दादी और पोती का कि बाप के बाद वो भी ज्यादा नहीं जी सकी। हाय, बाप के बाद ये भी ज्यादा नहीं जी सकी। बाबा के बाद दादी के बाल भी सफेद, बाबा के बाद पोती के बाल भी सफेद। अब जो बंदे औलाद वाले हैं और हाथ में मातम की लकीर है, यकीनन मातम भी हो जाएगा और गिरिया भी हो जाएगा। दादी और पोतरी के दुख इकट्ठे इस तरह से थे कि दादी भी वहन करके कहती थी हाय बाबा, पोती भी जिंदान में वहन कर करके कहती थी हाय ओ मेरा गरीब बाबा, हाय ओ मेरा मजलूम बाबा। बस मातमी अदादारो, नहीं पढ़ना 1400 मील का सफ़र कैसे किया। आ गई अली की बेटियां शाम के दरबार में, 36 घंटे गुजर गए। अली की गैरतमंद बेटियों को शाम के नजिस माहौल में इस दरबार में खड़े हुए। बस यही मेरे हिस्से का मसाइब है। 36 घंटे गुजरने के बाद ना सफीर रोम बोला, ये देख के कहता है यजीद 36 घंटे हो गए हैं, इन बीबियों का मुझे नहीं पता, मैं थक गए हूं।
ہائے تے کرنا جی دے کن تک آواز پہنچیے جن سمجھ آئیے. یہ مرد ہو کے کہتا ہے میں مرد ہو کے میں کرسیوں پہ بیٹھا میں پانی پیتا تھک گیا ہوں. مجھے نہیں پتا ان میں سے کوئی تھک گئی ہے یا نہیں. اب مجھ سے زیادہ نہیں بیٹھا جاتا. مجھے یہ بتا کیوں مروایا ہے. میں نے بادشاہ روم کو جا کے اطلاع بھی تو دینی ہے نا کہ جنگ ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. اس جملے کی مجھے معافی دیجئے گا. میں مر جاتا یہ فکرہ کبھی نہ کہتا. اگر مجھے کتابوں میں سے اس لفظ کا بدل مل جاتا. یہ کتے کا بچہ دیکھ کے کہتا ہے مروایا اس لیے ہے حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. اجرکم من اللہ. ماں حسین بادشاہ کی راضی ہو. کوٹ چودھریہ والوں نماز نہ پڑھنے کا نام آیا نا تڑپ گئی. علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے بے غیرت بکواس نہ کر. تو کہے تو میں اس خنجر سے گواہی دلوا دوں جو الٹی گردن پہ چلتا رہا ہے اور میرا نماز میں مارا گیا ہے. اجرکم من اللہ. ماں حسین کی راضی ہو. سلامت رہے بھئی. بس ماتمی ادادارو جب سفیر نے یہ سنا نا کہ یہ بے غیرت الزام لگا رہا ہے. اس کی بہن کہتی ہے میرا نماز میں مارا گیا ہے. یہ چلا چلتے چلتے اب چھوٹی اولاد والے سارے ہی مجھے معاف کریں گے. مائیں بھی بہنیں بھی بیٹیاں بھی بزرگ بھی. ایک نیزے کے پاس آ کے رکا. نیزہ دیکھا پھر کھڑا نہ رہ سکا. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے مٹی پہ بیٹھ گیا. کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بے غیرت یہ بتا یہ جو بچہ نیزے کی نوک پہ ہے جس کی گردن چھوٹی ہے پھل بڑا ہے اس کا بھی یہی قصور ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس نے تیری بیعت نہیں کی. ماتمی ازادارو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے عیسیٰ و مریم کا عزتوں والا اللہ تجھے مریم کی عزت کا واسطہ ہے. اس دربار میں مجھے کوئی اس بچے کا وارث ملا میں پتہ کروں باپ کے ہاتھوں پہ مارا ہے ماں کی جھولی میں مارا ہے یا بہن سے چھین کے مارا ہے. اور ماتمی ازادارو یہی فکر ہے مصائب کا. 1448 میل شمر کی جھڑکوں کی ڈری ہوئی جو سجاد کی جھکی ہوئی پشت کے پیچھے چھپ کے کھڑی تھی نا اب اشارہ کر کے کہتی ہے پھپھیاں اب آگے سے پیچھے ہٹ جاؤ. پہلے تمہارے کی بات تھی اب میرے کی بات. بسم اللہ بسم اللہ. اجرکم من اللہ. رو کے کہتی ہے پہلے تمہارے بھائی کی بات میں قربان جاؤں میں صدقے اب میرے بھائی کی بات. سیدہ وہاں سے چلی چلتے چلتے وہاں آئی جہاں سفیر روم تھا. اور ماتمی ازادارو سیدہ نے کچھ کہا حلق سے آواز نہیں نکلی. پڑ گیا میں مصائب. سفیر اس کو دیکھ کے کہتا ہے شہزادی مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو. اللہ کی عزت کی قسم نے اشارہ کر کے کہتی ہے بول میں رہی ہوں رسی آواز باہر نہیں آنے دیتی. اللہ اکبر. اس نے کہا شمر اس کی گردن کی رسی کھول. یہ لفظ آپ اپنے ساتھ گھر لے گئے. میرا وعدہ ہے نماز میں بھی آپ روئیں گے. عرصے بعد رسی کھلی. حسین کی بیٹی نے اپنی مرضی سے ایک لمبا سانس لیا اور کہتی ہے الحمدللہ. آئیو میرا اللہ بڑا خوبصورت سنا ہے. لمبا سانس عرصے بعد لے کے نہ کہتی ہے سفیر مجھ سے پوچھ جو پوچھنا ہے. یہ میرا چھوٹا ویر ہے میں اس کی بہن ہوں یہ میرا ماں جایا. ماتمی ازادارو بات تو نہیں تھی نا تیر لگا سفیر روم کے دل پہ. تڑپ کے کہتا ہے شہزادی تیری غربت کی قسم میں مجھے بچے کا قتل ہی بھول گیا ہے. تو اپنے بھائی کو چھوڑ یہ فکر ہے ماتم کے لیے اور میں سلام کر جاؤں گا. شہزادی دیکھ کے کہتی ہے ہوا کیا ہے پوچھنا میں تجھے بتاتی ہوں جو پوچھنا ہے. یہ رو کے کہتا ہے شہزادی مجھے اس کا قتل بھول گیا ہے. تو یہ بتا تیرے کانوں سے لہو کیوں جاری ہے اور تیرے رخسار کیوں جاری ہیں. ماتم کرنا جس کے مذہب میں جائز ہے. رو کے کہتی ہے میرا جرم یہ ہے میں نے بابا کی لاش کو ہاتھ لگایا تھا. کان اس لیے پھٹ گئے ہیں کہ بابا